Mambo kumekubwa bampangi ya mulu mambo kumekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Nous sommes à la béton en ya boala mbota benoe mbote ni façon na bainzo qui est partout dans le monde on a la émission ya betoke na République démocratique du Congo a betoke na Matadi za ville portière que ville portière na kati ya province ya Congo central matondo mingi ya que les numéros ya nouveau beloke excusez-moi beloke mona mukana tenir aí presque na ba émission mingi lumba bubu ya isam bubu ya de mais ça la atterrissage forcé na avenanini na epom na quartier epom ba tu beto na quartier epom ya kina de avenue Mekabula ou ya kina de passe Mekabula quoi to kina avenue Mpaka parce que na mona kwa ku ça na référence aller là-bas à faire macadam merci la il y a bel comprendre to kina na epom parce que voiture en même avenue ya Diboko Moya Bakala et avenue Kasavubu. Alors, mambuke na kati ya quartier yayi ya utonoku tozona tozaba il faut soba zingila ka sabu na utala pe ya ke érosion. Tu vois mon maman vana kombola awa ami kota déjà mais que kodel kana injo. Ya ke érosion ya nene avec le temps ya ke bulumuka et ça la pe denzile mais kuma pe terrasse ya nene. Alors maman ke awa ke mega be ko expliquer beto to mega monter peut quoi bima tina kingunza là tina kingunza mais to ba kate mama fio tu bo soke bula masolonka mama boy ni façon en tout cas ça va bien merci na upia mundinga tiye to fana bana fioti nzila ya vana nzila kamyo yake kato kuna kingunza yake bima tikwa kuna ipom yake kato na ipom si ngina mona fe yake kato pe na ipom awa kaka na bifurcation awa na triangle yake monter tina kingunza na kilimo ule tala façon kumela donc ni kutu kitodogo elobi na ngemo suke ala long donc érosion mosi ya nene bulumuka ko ya imo beto mezaba ba kamyo fana lutaka awa yake kato na zulu be kita ye kato na ndimba ye beto monter tikwa ba kamyo fana lutaka awa kibeto fana ba la fête betana kukula ba kamyo fana lutaka awa mais na kilimo ule ta façon ça kumuna be érosion donc kutu ba mama kutu donc ça to ne kita nzila ye kumana ba difficulté ba kale na ku kita fe donc ya fana nzila mosi kitoko ya fana peta donc makadam donc ba kamyo fana ka ya ke kita ke monter mais na kilimo babu ya lena kutu dia fe même beto batu de samge luta ya kumana passe ça to luta alors le area vonaka façon ya metu baga vonaka bato mabilu vana luta na katuka na kingunza na kota play na katuka na pas mais na ku monter na zulu alors façon vana monter le plus est-ce que nzila vonaka na makadam ou bien vonaka na ntoto ka ya ntoto me ba me planifier kaka ou bien façon papa Thomas Mundele me sala kula na biwewe donc il faut qu'on y mette bakadam qu'on fait donc un toto qu'on me ba planifier bien ba bon ça qui toko avec nous mabubu ya banda me le remarquer que ndile me kuma érosion play mais ça la combien des ans déjà ya me durer bana kutu beto to me buta bazaba kutu feke ba kamne fana luta awa bazaba bazaba fie me durer me taka lokola bola beto nani ke kipea bon il a à peu près mais c'est déjà pas combien des ans ba 25 ans ba 30 ans ba 45 ans me dirait vraiment ya me dirait 35 ans matondo mingi alors ba 35 ans tikulu mabubu yayi ngebe ke remarquer que ni na kati quartier est-ce que ba autorité ke kuza ba kata moi ba mesure ku sala ba enquête ku yuvula to ke fona wan ka rapide on ka beleke délaisser totalement en tout cas plus na wan ya frère et bon dans ta quartier yayi ba ngeme côté là quoi tikulu mabubu yayi plus ou moins 35 ans déjà ningi me remarquer en mbote voilà quartier qui vont dire café mais comment il est qui m'a yimbi ningi me remarquer en tout cas na tabu to fa to bebe to me yibi ku wa to fona ku wa ba wa na kilumba bubu ya insécurité mo sima kuma ya ngolo insécurité beto ko wala insécurité mo sima ki ya ngolo do mo to tuba do kele do nete ko sima to meleka lenge kuma inde di matin ko nyime zenga na kwa do kintima do di kutu na nganda ka nge ku wa fe imbo wa wuka nge ku wa fe bakuru chwa do kintima kuma kana wo na zulu donc la nge bimaka
kangina vutu kana mikuma pipa kubanga bale boto mikima singe bima ka donc kina mikuwa 23 minutes leka nga kuna ngemekato est-ce que kitomba ke kwenda kwa kurango tukutuba kwani kutufe mekabini mbaya wina kumbu kwandi doki deshu bapiebete ya kura mengemo leka kilumba mvimba kabini teketeka zenga le kabini ke zenga beteke so tuba ananga yeka so vuto ka posu na mebaka diaka doki kurango tu beteke turete ki fufu fe donc beteke zanga de kutu makala fe doki kumbu kwani ya kura benge bwana de ta posu na ya quartier na ya kabini ya posu ya c'est-à-dire niezo tuba ina ya poso ke fona ngemo ka leka ka kwa kuna pome belvedere ka na biwewe me ya kabini ngemo na ka ke beto kwani ka kwako donc moyen kutufe donc na kiesa courant kutu donc keleve leka beto ki fofete ke fona kilumba courant yebete ke profite ke kulamba mana si courant me kwere leka beto kulamba leka pipa sabe ke vingila ti courant ke kuisa bosi ngelamba bosi maza kutu maza ko ano ki zimbakana yo kento na bakala hey mambo ya kitoko vin doki maza kilumba lendi kaka doki lendi beteke bima kadi ya fe beki bana shwa mino ka lendi doki lendi doki beteke bima kadi ya ka fe doki lendi to bema fana kana ba inzo sana kufindia ka kuteka maza singe me bima ngeme to murate mfi naba ni futa facture beteke nini faso nge futi la fe do naba ntutu ya ba canadien to ngoma kutula o maza c'est normal donc ça me dit que ça une crise à maza. Alors dans le quartier Benoké, la situation via quartier chef de quartier, aller la boire à moi en bas pour sous nous sommes dans le marche pour revendiquer le droit dans le quartier. Mais c'est là qu'on fait la chaîne. Antoine, tu ça là au TV. Ça au TV, belle fois ça là parce que maza en fait dans moi Benoké t'es maza 4 fois. Lundi bon lundi que 4 fois dans moi. Alors ben le 4 fois mettre comme maza. Benoké c'est gagné façon maintenant le premier tir le 30. Qu'est-ce qu'il a ou a fini pas tout ya canadien ko tout là na ba maza. Mais quoi ça maza na ba pas en kaka. Kusumba. Beko sumbila wapi? Na baoba ubie mission. Na baba on ndimba playa. Ubie mission. Ubie mission ni Kaika na baba na mwandimba na côté ya église. Voilà. Bele sumba ba combien? Bidon 100 francs, na taxi de 100 francs. Il a bidon 100 francs ya bidon ya 5 litres. De 5 litres. Allez, c'est au match on peut bonne taxi faut 100 francs de allez, Nangemo 500. Le signe maintenant 10 bidons calculé 1000 francs. 2000 donc en tout 3000 kukwenda 500 uvuta 500 na bidon tout 3000 na transport aller retour 3000 allez nyonso ngena mona ngefe kitoko kwa ni fait beteke kutu bentu ba beteke na quartier Epom avenue Kasafubu pour avenue Paka ngetu bebe to mettre mutu yo na beno ko de singe kota pele ngene monter platina site et bon supply si me monte platiki ngunza ngwa kwenye église ngunza tama ya vanda inzo nzambe ya bangunza ya vanda terende ya bangunza bapesela kuma ngunza mama kumune mun kwa mama Adrienne Ngesa mama ngapi inzo beto akwani kaka menchi ya manga ina vanda ukasala bakuanga susumba bakuanga ni faso deko sa msengo spangi mosembe to ni faso ngese diga bakuanga itata kuza ka to abona so senzo ba Adrienne ba mapasa ba ina kala bakuanga vedette ya te mekula na ya ouais matono tesa la émission mo splena mama Adrienne bata pute mo so beni faso ba bandela olamba bakuanga le kana ngavwana ka bakuanga fa kwenda tina putu ya fuya le kana ngavwana tu fala bakuanga fa kwenda tina putu kana masuwa ya masuwa meka na buala fana ya mbote ye bona ya fi wa masuwa wapi e ko ba ko ndaba na be era mobutu ina ba nini ba 90 91 92 tiba 95 Ngemuke boy ya kufa ngemwe boy on fasenge donc moi tout mutu ba to donc to kele fa alors somme l'éclairage public ya Beno même on a poto marqué ya kufa même éclairage public quel fait na boss ya nini yake ya ba to l'éclairage public ina éclairage public fait nini ya ba poto ya kura poto kama tubla somme ya région zo poto ya région de za ba poto bon alors il y a par rapport au quartier à la Kibu et laquelle ça va la beto na nganda ya bwala batkonta beto na kati ya matadi ya toke na chaîne ya YouTube ya Wasala télévision na nganda bwala beto toke na kati ya CTV matadi nini ngeke tubia batki na utala beto ina ngeke kubwela en tant que maman Adrienne la vedette la star même tout va déjà me faire que
mbebe tuba deja ina mefona ke mutu wa mgelamba kwanga beke kanga tsuke beto tsuki ndeki salo ya unde mebutu kila banda ke mwana mo ya unde mekudisa muti na mabubi OK do ya vana kutu mutu nyoso no mkopia mutu wa venu fe kuma kana epome ka bena belvele mono so senzo ba grene ke kanga tsu vraiment me conseiller tina destination. Très bien, merci beaucoup. Alors moi on va tourner au Combodi la vana. Est-ce que il est permis il y a une dit la l'état. Mais kana tola injo na ya fude monika propre. Sana tola ni kwangu yele. Maintenant le mini numéro de contact ngepe sabeto. Ouais. Qu'est-ce que tu numéro 085 46 99 600. Et maman lembe kwani. 085 46 99 653. Matondo. Tu que ça la émission musnange mugep sur tu ça là. Ni junge ça ba kwanga. Tu tu mna saplomo na utedika icho. Tozona ngebanda ngemebanda betike no mbezi mebaka ngena kusala mamba so ngesa ngena ku expliquer beto faso ba kesa dilaka wanga ngene tu beto ke dispo nyonso ngene tu ba ke no beno kuza bana ba lundi to mardi to kilungu pe so to ko ba numéro to ke boki lundi ba erni lundi no ba era apply ka ba avant midi ha matondo beno numéro be numéro moi que pesa ngai façon ngai bakila biki vient mutara biki kele est-ce que na papier vana la diboko ba ya vraiment matondo numéro moi que 089 66 66 666 36 Ngena filme ngena kombola mbe balabala kwandi yakele ba. Msonika uyingi. Balabala mbe fo ya vanda ko. Numéro meke 089 66 36 234. Msonika ka moke. Toke kuza vana. Sombeto baka façon que c'est de la bakwanga. Ngemeza lamba bitoto. Mo thando mungeni. Ya ningele lamba beto. Ni mulele beto le ga enga. Tona sona ngesifike beto lamba bitoto. Parce que la mbatu me kusana mbongo tume pesa nyingi tume kwa na wenze tuno baka ngeme filmer uyombe ngekele nke munyanga atange mose basala nansatu hivyo ndako mama kuna ngeme katuka nsatu ngena sala kisanu nansatu yake simba ke atange mose me tati ngena sala ngeza ba dira kisumbula ya salama tv mama bantu kubwa kutoluka area nani ngejiji lukulanza metu bilanga lukulanza mbiswa manandi beto muntu ke didi lane yani ke monika mais merde ya film to box nzila kasu on kuza pe kwa kina chance ba kina chance ba non faut kutubaka kubokula ka no so leta ko donc ngemona maza si amefuluka donc kisumbula ya matondo mingi ngemetu ba banda mambo ngome bandaka mutu kukumuka tv pe na maza kana awa muku wa ntebe be mumona maza ngeke fuluka tina zulu ti baba hotel ni faso yekuma ngifuna tina ko maza penza mifuluka na kunulo yana kupuma ena tina ndimba tina terrasse mo speke fana na nini ye kota fana sabuka vepla ekwana kipoto na kifana ke fana ITP alors ya kutumia ba mfumo ke nini na bapangi ngutala beto samu na quartier ma metuba ba na kama o batomobile bana kitaka pla bakamyo kwa luka pla est-ce que kifina possibilité kimbo bube batomobile le kota ata un jour me ba me bongisa ba tunga ba nzo est-ce que ekota letaki buka buka sinenge ni mo njila pare ya popo kaba nzila nande yani kwa kuwa ba demi daka okay nzila buna nzila kaka okay nzila buna nzila très bien bakamyo kwa luka ngene koni utugira to beto kuzana exactement beto ya ina Vous avez combien des ans? Je dirais, on a 20 ans. 20 ans. Maintenant, 20 ans, il y a vraiment tu peux na kota pe vrai ya cheleka. Ya vrai ko beto mabanga beto ya voa tutila ka. Ah, ben. Na ba ben. Beto voa tunisila na fondation. OK. Nge déjà peut me déranger que déjà mutu mutu na ta quartier avec kotila mutu. O buza yiba, ba me kufwa mutu, ba me bambongo. Ba kufwa me en tout cas ba kekota. Awa kwani kuto ntama mingi beva kuza kotila ba. Ya vrai. Ya vrai ya. Alors ben tangi mvuna mambo ya kuvuna sama. Ben na tangi ba mama ya quartier. Bebe tu bage maza fatike kuza. Bebe na kufuta. Sinali bage tunda quartier.
Non. Snell. Busi facture nani kabini yao ya babi katini. Beto kutu beto kena malaria facture kwa. Ba kabini yao ya kura. Mais quel bénéfice que bénéfice? Oh, vika mama. Mambo ya kura fwa soko anda metu bilange yandi vuna nani. Beto kina probleme ya kura pasi. Maza lendi kaka. Lendi me facture normal. Ya meka kuiza beno kwefuta shere. Ba combien? Ba 25. Il a raison maza. Oh, maza ko. Maza. Il sommes na mosi. Samna hizo mosi. Wamtia mabe bino. Ya frère. Wamtia mabe. Ala ni jobe tuke mona bifikula ngo popo betuke na kuraga. Ah, bengi mona bifikula eluta na seti bilumbu nyoso. Tani to eluta ka plein information. Ah? Information eluta 20 ba 20 na bashenya. Ena ba television no sauver eluta na seti. Kasi ya betu bageye television nyeso yake baka kwa. Ye baka ko? Sabaka aussi quand il est venu kwa shenda ka hiyo. Mais tu na canal plus ville. Tu kana local na matadi ka. Matadi c'est alors, il y a tout ba mu yemu vlange avec engere tubila ba fuma ngene. Ba fuma beto ya luyalo. Luyalo. Ninge tubila ba. Ba ko misila ba beto bisalo. Ya il faut place ba bombisa kuna ba bombisa. Bisalo ya beto ke poni na kabao, Nzambi pona ka muntu nyonso endivwanda na yisi. Lukula endi swamana ndi beto ke dilaka yandike sadisa muntu senge melomba. Yandike sadisa muntu ali beto pesi beto melomba basadisa beto parce beto kina lumbila bao lukula ba mionekana meso abantu beto fona didila bao place yakaya kukwenda kene bao ka beto fona kilumba mo ninge lamba bube mama talaka Kongo oh lamba te bo lamba nyilelo ai na Thompson na Thompson beto te lamba beto soni zo la te Kongo pass bebi ka funa Kongo tu Kongo pass ndenge nini ngisina kujenge Kongo pass Kongo pass te lamba beto Kongo pass Begelamba sasa madaji na lotu mama Madrian tumebika nyevi nyinyi lamba nini ngai zo mama lamba ngai lamba ngai na Thompson na fufu fufu me batando de base fufu gaga oh tu peux mutoto kuje fufu ala fufu la kwa tu dois kuja bubia tu veux monter des choses tout quoi succès tu vas na en tout cas moto mingi merci bingi maman Adrian rendez-vous yo sona kwanga mama ni yetu ba matondo mingi kuma kunte tokena iboka baka tokena aveni Bandi la façon de monter la façon de quitter là il y a comment aveni la façon de quitter là il y a comment aveni Kassatou aujourd'hui dans l'érosion n'est ça là il y a une érosion à la longue et que zénga quand on tourne moi que ça va un peu par rapport à Ndimba alors ça vraiment malade monter pour na bana ba aller katoka na classe bana utambula kuza kutama likisumbula ya mvula et ça la président kitoko mingi hiver nous tu vas monter plat tu la kingunda tu vas monter là je vais c'est la minute zénga pas ni façon bien alors na occasion on peut remboter et puis on monte na André Kacha na Montréal et monte na Valérie Wassibu de Matadi Blaise Mtseka kuja kubanza Chimita El Diego jena kana wagi bango bati ngana hata nzembo na leli Chimita El Diego. Merci beaucoup mon vieux Boga le va jibe piano. Jena ma sur la tokos. Jena ma Chimita El Diego.
puis même ça mbote na mon mutu na kumbu ya dodo lima kanzu Maman Joséphine Mvumbi Bambotanye Blaise Nteka Kuda Kubanza puis mbote na Charles Ngodio Bambotanye Lali là il est venu hein Bambote Mansa Bambota Munu mais c'est d'ailleurs Mbote na Munu Kulutu na kumbu ya Freddy Mvwanda Nzimbu Nico Senzele, honorable Anissé, Christine Mbiyavanga, Rita Ngedi, Dédé Mabiala, Mima Nalapane, et puis Adeps député, Mavoula, mon vieux, Yvon Landou Machuda, Daven Nyanga, ambassadeur Louzon Bébé 52, Cédric Talou, Cyprien Wassala, Guy Vounouk, Simplice Lubanzadio, Ado Yamama Sentiche, Tougens, Salon Matondo Kwanzambi, na Matonge, Lucien Malanda na Molenbeek, Jano Makaya na Hollande, Yves Makambo, Gianni de Londres, Anderson et Fanny na Suède, et puis Papi Toubitamba, Yemeye, le boss Jean-Claude Chibondo, le boss de Paris, sans oublier président Baudis. Mais sinon, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vais vous faire une émission. Donc, continuité, non, je vais vous faire une émission. Je vais vous faire une émission. Alors, s'il y aura moyen, je vais me canaliser dans la bête avec le temps, nous quand ça peut côté et que ça l'a bien. Il paraît qu'il tombe bien vendre côté quoi pour même quitter il vendre des avec tout le monde nous na kuza na ngembe pour Nzambi. Merci Kimbuta, merci na Gianni Petit Costo et merci na Blanchard Capo Wasala. Lumba mbote na ba injobini. Mambo mmekubwa, bampani ya mulu mambo mmekubwa.